दादन चाही आक्रमण और लुट्र शिकार 8 युवक। गंजाम जिले में दादन खटिबाकू जाई एक दुख पलटि जाइछि। पेट पाटड़ा पाई एबे लक्षाधिक लोक बाहर राज्य को दादन खटिबाकू जाउछन्ति। अनेक समय निर्यातना अभियोग आसुथिबा बेले एबे एभली एक हृदय विदारक घटना सामनाकू आसिछि गंजाम जिला बेगुनियापड़ा ब्लॉक। ଏହି ବ୍ଲକର କାଳିମେଘି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁହାକୋଟ ଗ୍ରାମର 8 ଜଣ ଯୁବକ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ବ୍ରେଡ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। କମ୍ପାନୀରେ କାମ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଦଲାଲ କୁଆଡ଼େ ସେହି କମ୍ପାନୀରୁ ଅଗ୍ରିମ 1,20,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 8 ଶ୍ରମିକ ଏଥିରେ ରାଜି ନହେବାରୁ ଲୁହା ରଡ୍ରେ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁ ଲୁହାଣ କରି ଦିଆଗଲା। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଏଠାରୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ଉକ୍ତ 8 ଯୁବକ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଏନେଇ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଘର ଢିଅ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବନ୍ଧା ପକାଇ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଜଣେ ଯୁବକ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବା ପରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରି ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଓ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ରଖିଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ଦାଦାଗିରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋଦଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ 8 ଯୁବକ। ତେବେ ଘଟଣା ତାମିଲନାଡୁର ହୋଇଥିବାରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି 8 ଶ୍ରମିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ରିପୋର୍ଟ ଆୱାଜ ଓଡ଼ିଶା। मो ना हूँ मिटू आम गाँ हूँ एने लुहाकोट। आज्ञा आम जाइलु पैसा कम आम आज्ञा अभावी लोक बोले 8 मास है आमर आज्ञा कम ना धाम ना सरकार कहला कम दब बोले कम दे पारानी अभावी जोगु बाकी बगर कर आम पैसा पतर धरी जाइलु किसी पैसा इनकम करू से माड गाड़ी खाई आज्ञा आम फेरु आज्ञा सेल मोरू गोटे 150 किलोमीटर जाइलु आज्ञा तामिलनाडु आज्ञा बोरड से गोटे 150 किलोमीटर जाइलु पैसा कम बोले राति आमको नर्जरे रखिले आज्ञा जाइलु एबे गोटे 7-8 दिन तले जाइलु आज्ञा सेठी आज्ञा आमुनी रहिबाकू पैसा देले 1200 टका देले आम निज हाथरू आम खाइलु खाई आज्ञा नेला परे आमुनी कहले ब्रेड कंपनी भल पैसा इनकम होउची 7 दिन गोटे दिन रे 750 टका देबे 7 दिन पेमेंट आमुनी कहिगिरी नेले आउ सेठी गला परे आज्ञा कहले तम ओनर 1,20,000 पकेजी आउ आम कहलु आज्ञा आम तो हाथ पैसा आमुनी फोन करी आनले आमुनी आज्ञा ये बाड़ा मारा करुचेंती आउ कहउचेंती तम घर पैसा किछिटा मग 15,000 नाके नहले तुमको बाड़ेगिरी आम मारदेबू कही आज्ञा आम अभावी लोक विश्वास कर जाइलु विश्वास आज्ञा चोरी फुसी देले आम पछपट आज्ञा आमुनी 7-8 जन बाड़े मोर आज्ञा हाथ माड़ हो आउ ए आखि माड हो आज्ञा नाली पड़ी अच्छी आ जंगू रड रे बाड़ी आज्ञा रिक्वेस्ट करी कहलु आज्ञा 15,000 ना नेल आम फोन फोन दियो आम माँ बाप फोन करी आम जनबू ताहा भी है आज्ञा मोबाइल देलेनी कि किसी भी हेल्ले देलेनी आज्ञा आम भोक उपास ट्रेन रे खाई पी खाई नुहे आज्ञा 4 दिन काल आसिक पानी पी पी